नदीजल पाखे तो ये आम माछ धरुचु प्रथम जाल देखो आमर ये चिंगुड़ी कौन किलो हूँ 650 700 टका हूँ 40-50 ग्राम हम बड़ साइज कारण ये हूँ समुद्र चिंगड़ी समुद्र को बर्तमान समय 4:30 बर्तमान जाल पड़ा बर्तमान जम्मू भितर जाल पड़ा देखो केते बड़ बड़ देखो भिजुआल नाई बोधे गोटे दीटा अच्छी देसी आइटम भल चून दाम भी दामी केन ଏଇଟା ଭଲ ଚୁନ ଆଉ କୋଉଟା ଏଇଟା ଭଲ ଚୁନ ଆଉ ଘେରି ଚୁନ ଭଲ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଢ଼ିଛ ଆମେ ପାରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ ପାରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ କୁଦି କରି ପଡ଼ିଥା ଢୁ ଢା ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଓଦା ମୋଦା ହେଇଥାନ୍ତୁ ତମର କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସବୁ ମାଛ ନେଇଯାଅ ବୁଢ଼ା ଯଦି ଭଲ ପାଇଛ ନାଇଁ ଯଦି ଭଣିଆ ବିଗିଡ଼ି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କହିବାକୁ ମାନେ ବସିବା ଚାଲିବ तो चुंगुड़ी धरा होगा आज पूरा किए हे देखु देसी चुंगुड़ी पूरा देसी चुंगुड़ी ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ एपटे आम देसी चिकेन आम चिंगुड़ी भरा चिंगुड़ी एपटे देसी चिकेन मसला माछ चिंगुड़ी कषा पिज ये रसुण पेस्ट रसुण पेस्ट ना पिज